na $15 a bid. About dollars 8, 9, about friend. About friend. About friend. About friend. Dollars 5, 5, 5, 0, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 11 po, 8, 9, 10. 8, 9, 10 po, 8, 5, 5, 5, 0, 0, 9, 6, F, O, 9, 9, 9, 42, 42, 2, 42, 8, 9, 10. Tut, tut, tut. Zero, 9, text. Zero, 9, text. Zero, 9, text. Zero, 9, text. 7, 8, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 45. Ako, 45. Layo 8, 5. Oo. 5, 10, 15, 8, 9. Saan po bayad nyo? Ayun! Tama ko eh. 8, 19 yun. 9, 8, 8, 8, 9. 10, 15, 8, 9, 15. $15, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ito na po, 8, 9, 10. Ayamin po doon, 8, 9, 10. Hindi po. Gamitin naman yan po. 8, 9, 10. 11, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 10, 15. Min pa po tayo bayad. Tumit-friend po. Bayad nyo. Opo, hindi po doon tumit. Min pa po kami tumit. Hindi. Bye, boy. Bye, bye. Bye, bye. $15, 8, 10. 15 lang naman. 15. $8, 10. Ayan. Iyan na yung teach. Yan na tusi. Wala ko tusi eh. Ito. Tusi ayaw. Ito na. Hindi. Dapat mo kaya saan. Dahil may ako niya. Wait, ayan. Ayan o. Ayan na ayan dyan. Yan, tatis. Yan na ayan dyan. Ayaw ko tatay. Ayan dyan eh. Hindi kesa yung ano. Kasi 7, 0, 9, 6, 7, 8, 9, 15. 15 yan po. May kanilang po. 15, 11, 8, 9, 10. Okay po.
Shine po. Ayami po doon, shine. Shine po. Ayami po doon, shine. ASLP. UNS po. Ayami po doon, FUVF of UNS. UVF 5. Ang 5 dahil 89 po. Ayos na daw po kami, employee. Ayos na daw kami po. Bahay. Ang mga enday na gaya niya. Tingnan ang gaya. Ang kami punta. Employee. Dito sa Batati. Yabas ka. Tiya. Uwan ng tita. Oo. Tiya. Ano na tita. So, ang kikoy. Aba yan naman ito naman eh. Kaya wait. Tagayin mo ba umawalan ko? ID ka. Oo. Ikot.